إن شاء الله تجي عندنا هنا كل سنة مرة كذا إن شاء الله. Allah Allah. Ya. Kullal lailah insyaallah tiap malam kita berjumpa. Perjumpaan para wali-wali itu di malam hari. Di rumah masing-masing, satu di rumah sana, satu di rumah sini. Liqa itu para aulia. Ya, jazakumullah khair semua yang hadir. Ya alhamdulillah. La tunsuna bid-da'wa da'dana wa da'al ikhwan kullu hadha wa da'al Indonesia. Insyaallah Bapak yansakum insyaallah. Syekh Mahir, Masya Allah, jazakumullah khair. Alhamdulillah, Masya Allah wafi, Masya Allah, terima kasih. Putra daripada guru saya, Mbah Maimun itu kalau duduk ya di tempat beliau duduk, tapi di bawah. Abu daiman mijihina kammarat kata Mbah Maimun Zubair. Abu Naam, jalisina indakum hina, jalisu. Farhan bil gasaid. Murtah ma'al gasaid. يحب القصيدة يحب القصيدة هي إمام الرسل. لو قرأنا هذا يبكي تو يا سيدي يا رسول الله يبكي. Ada Mbah Maimun istimewa. Itu kuburannya juga tidak akan ada makan di kubur, apalagi di Ma'la sana dikubur. Dufin fi Ma'la Abu. Ayo dufin fi Ma'la, Masya Allah, Masya Allah, alhamdulillah. Ayo alhamdulillah, jazakumullah khair semuanya. Wa hadal muhdar min Hadramut min Tarim. بلدة تريم ده اسمه محضار الحبشي من أحمد بن زين. Alhamdulillah محضار. Dengarkan nasyid yang disampaikan oleh Habib Muhammad Hadi. Beliau teringat bahwasanya riwayat yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau bersabda, ajarikanlah anak kalian dengan 3 perkara. Yang pertama, cinta kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, cinta kepada ahlul bait Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, cinta kepada Al-Quranul Karim. Sebagaimana hati itu memiliki ittijah, memiliki kecondongan terhadap suatu hal. Ketika hati kita tidak kita sibukkan dengan hal-hal yang baik, maka hati kita akan mengarah kepada hal-hal yang keburukan. Sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu menyampaikan bahwasanya jiwa kita, diri kita, jika tidak kita sibukkan dengan suatu hal yang baik-baik, maka hal-hal yang buruk akan menyibukkan kita. Maka sebagaimana hati kita, atifah kita, jiwa kita mempunyai kecondongan untuk mencintai suatu hal, jika tidak dibiasakan untuk mencintai hal-hal yang baik, jika tidak dibiasakan untuk mencintai orang-orang soleh, jika tidak dibiasakan untuk mencintai para ulama, jika tidak dibiasakan untuk hadir majlis ilmu, majlis zikir, majlis salawat kepada baginda Rasulullah SAW, maka jiwa kita, cinta kita akan mengarah kepada hal-hal yang negatif, kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. وعندما أنشد هذا الأخ الكريم بارك الله فيه قصيدة للشيخ عيسى البيانوني رحمه الله تعالى، وهو من كبار العلماء والأولياء في سوريا، في حلب في شمال سوريا، توفي في القرن الماضي. الشيخ عيسى البيانوني هذا يقول في هذه القصيدة بأن الإنسان الذي يدخل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جسده، الأرض لا تأكله، لا تأكله. شو البيت اللي قلته أنت؟ البيت الشعر: جسد تمكن حب أحمد فيه، تالله إن الأرض لا تبليه، أو كيف يبليه التراب وحبه في قلبه ومديحه في فيه. سمعت من حفيد الشيخ عيسى البيانوني رحمه الله الذي نظم هذه الأبيات، هو دفن في البقيع الشريف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، دفن هناك. الشيخ عيسى البيانوني يا سيدي دفن في البقيع. حكى لي حفيده نعم بأن حفار القبور الذي يحفر القبور في البقيع، جاء أولاد الشيخ يزورون والدهم ووقفوا عند قبره في البقيع، فقال لهم حفار القبور: قبر من هذا؟ قالوا: قبر والدنا. قال: هذا نحن كل 4 سنين 5 سنين نفتح القبر
لندفن غيره. فتحنا القبر أول مرة وجدنا جسده كهيئته يوم دفن، لم تأكل الأرض جسده. تركناه 4 سنين 5 سنين، فتحنا مرة ثانية فوجدنا جسده كهيئته لم تأكله الأرض. فتحنا مرة ثالثة بعد 5 سنين وجدناه كهيئته، فوضعنا إشارة على القبر أن لا يفتح بعد ذلك لأن الأرض لم تأكل جسده. ماذا كان يعمل والدكم؟ سألوه إيش هذا كان يعمل؟ قالوا كان عالما وكان يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول في قصيدة له: جسد تمكن حب أحمد فيه، تالله إن الأرض لا تبليه. فهو تمكن حب رسول الله في جسده ولم تأكله الأرض. أنا سمعت هذه القصة من حفيده، هو يحدثني بها نعم عن والده وأعماله. سبحان الله. Ada sebuah kisah di mana tadi disampaikan bait-bait yang dibacakan oleh Ustadz Al-Munsyid, di mana dalam bait tersebut bahwasanya orang yang senantiasa berselawat pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya bertakluk kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jasadnya tidak akan dimakan, dihancurkan oleh tanah ketika sudah meninggal. Sebuah kisah yang mana bait tersebut dikarang oleh Syekh Isa Al-Bayanuni, seorang ulama dari Syria, dimakamkan di Baqi'. Beliau ketika dimakamkan ada cucunya yang berziarah untuk menziarahi makam beliau. Ternyata ada seorang yang penggali kubur bertanya kepada keluarganya tadi, cucunya tadi yang berziarah, ini kuburan siapa? Ini kuburan kakek saya. Nah, cucunya menjawab, ini kuburan kakek saya. Saya heran, gitu. Karena udah 4 tahun kita mau pindahkan jasadnya dari kubur, ternyata masih utuh jasadnya. Kemudian setelah itu jalan lagi 4-5 tahun kemudian, ternyata ketika digali lagi ingin dipindahkan jasadnya, ternyata ketika digali dibuka jasadnya masih utuh. Kemudian ditutup lagi karena jasadnya masih utuh. 4-5 tahun kemudian yang ketiga kalinya dibuka, kemudian ternyata jasad Syekh Isa Al-Bayanuni ini juga masih utuh sebagaimana ketika pertama dimakamkan. Dan ternyata akhirnya udah ditaruh isyarat di depan makamnya bahwasanya kuburan ini, jasad ini yang ada di dalam kubur ini tidak akan kita pindahkan, sebab jasadnya sudah 15 tahun lebih masih utuh sebagaimana ketika dimakamkan di hari pertama. Maka dari itu bait yang tadi dikarang oleh Syekh Isa Al-Bayanuni mengatakan bahwasanya ketika kita bertakluk, ketika kita cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jasad kita tidak akan dimakan atau tidak akan dihancurkan oleh tanah. Allah subhanahu wa ta'ala madaha nabiyahu sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fil Qur'an al-Karim بكلامه القديم. هل القرآن فيه آيات قرآنية مدح فيها الله سيدنا محمدا أم لا؟ في آيات أم لا؟ فيه، يوجد في القرآن الكريم آيات مدح الله فيها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بكلامه القديم. نحن عندما نمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم نقتدي بالله الذي مدح نبيه صلى الله عليه وسلم بالقرآن بكلامه القديم. ورسول الله اللهم صل عليه في حياته وهو حي دائما في الحياة كلها، هل كان أصحابه الشعراء وغيرهم يمدحونه أم لا؟ كانوا يمدحونه في حضرته وكان يثيبهم على المدح. فنحن نقتدي بمن كان يمدحه صلى الله عليه وسلم من أصحابه. حديث أيضا عن الإنسان المؤمن، إذا مدح المؤمن ربى الإيمان في قلبه، ربى زاد. فكيف إذا مدح سيد المؤمنين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يزداد إيمان المؤمنين. كيف إذا مدح الله سبحانه وتعالى؟ إذن هذا كله
مما عليه أهل السنة والجماعة رضي الله عنهم يعتبر من مجالس القربات إلى الله عز وجل. Sungguhnya Al-Quran, kalamullah Azza wa Jal telah menyampaikan, difirmankan di dalam Al-Quran bahwasanya orang yang senantiasa memuji baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan senantiasa bahagia hidupnya. Begitupun juga seorang mukmin. Seorang mukmin ketika dipuji atau mendapatkan pujian, maka imannya akan bertambah ketika dipuji. Maka dari itu, bagaimana ketika kita memuji baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana ketika Allah Subhanahu Wa Taala yang kita puji? Maka iman kita akan otomatis menambah. حكى لنا شيخنا الشيخ عبد الرحمن الشاغوري الحمصي رحمه الله تعالى أن رجلا من أهل بلده حمص في وسط سوريا كان يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموالد في المجالس يمدح. فلما مات دفن في مقبرة أهل حمص. فواحد من الصالحين رأى في المنام كل أهل القبور يلبسون حلل جديدة فسألهم إيش هذا، في عندكم عيد أو مناسبة؟ أن الله عز وجل يغفر في الأزمنة المباركة، فهل عندكم شيء مناسبة حتى تلبسون حلل جديدة؟ قالوا له دفن عندنا رجل كان يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإكراما له الله سبحانه وتعالى أكرم كل أهل المقبرة بحلل جديدة من الجنة لأنه دفن عندهم رجل كان يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ada sebuah kisah dari guru beliau Maulana Syekh Abdul Rahman Asy-Syaghuri, di mana beliau menceritakan bahwa ada seorang ulama dari Homs, hidupnya senantiasa memuji bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian ketika beliau meninggal, kemudian hendak dikuburkan, ada seseorang yang melihat di dalam mimpi bahwasanya ketika jasad orang yang tadi sering memuji baginda Rasulullah SAW datang ke kuburan, ternyata banyak orang-orang yang menyambut dengan pakaian yang bagus dan pakaian yang baru, sehingga orang-orang ahli kubur yang dimakamkan juga ikut dipakaikan dengan pakaian yang baru, pakaian yang penuh dengan hiasan. Ternyata ketika ditanya, kenapa kok bisa ahli kubur yang ada di sini dipakaikan dengan pakaian hiasan yang sangat luar biasa istimewa yang baru? Ternyata karena tadi orang yang baru dikuburkan datang merupakan orang yang selama hidupnya sering melantunkan sholawat dan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. فهنيئا لحبيبنا الحبيب السقاف، هو من أساتذة الإنشاد الكبار في أندونيسيا ومن المداح الكبار، ونحن كنا نتابع قصائده، كان يرسلها إلينا قبل أن نغير رقم الجوال، ولكن بعدين غيرنا بس ما انقطعنا عنه، هو في قلبنا. فهنيئا له وهنيئا لمن يتعلم منه المديح والإنشاد. أنتم جميعا تتلمذوا عند الشيخ في مدرسته المديح حتى تصبحوا إن شاء الله من المقربين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka berbahagialah kita di tengah-tengah Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, di mana beliau adalah munsyid kabir, seorang yang sering memuji baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau juga cerita bahwasanya sebelum Syekh Abdul Hadi ganti nomor suka dikirimkan beberapa video Habib Syekh sedang berinsyad bersalawat. Maka dari itu maka beliau juga menyarankan kepada kita semua untuk senantiasa belajar, mengambil manfaat, beristifadah kepada Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, belajar banyak dari beliau bagaimana cara kita nanti bersalawat menyampaikan pujian-pujian kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. وما تتعلمونه من الشيخ الحبيب من الإنشاد والمدائح ترجعون إلى بيوتكم، تجتمعون مع أزواجكم وأولادكم وتقيمون مجلسا مثل هذا المجلس وتمدحون رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل البيوت. Nanti setelah kita semua belajar kepada Habib Syekh, setelah itu kita pulang ke rumah kita, kita ajarkan istri-istri kita, anak-anak kita, dan kita juga
mendirikan majlis-majlis salawat di rumah kita. فنحمد الله على هذه النعمة العظيمة، وإن شاء الله مجلس مغفرة مبارك. ينادي المنادي ينادي من السماء، ينادي مناد أن قوموا مغفورا لكم. إن شاء الله مغفور لنا الذنب ببركة هذا المجلس وأسرار حاضريه. اللهم يا ربنا بارك في الحبيب الشيخ عبد القادر السقاف رضي الله عنه وعن أصوله، وانفعنا به يا رب العالمين. بارك في إخوانه، بارك في أهل بيته، بارك في الحاضرين وأهل بيوتهم. اجعلنا وإياهم من المحبوبين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المقربين إليه يا رب العالمين. سامحونا على الإطالة والعفو مولانا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Ahsan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, apa yang disampaikan beliau, mudah-mudahan kita nanti meninggal semuanya seperti yang diceritakan tadi, bahwa tanah-tanah tidak akan memakan jasad kita, dibuka sampai kiamat masih utuh. Alhamdulillah. InsyaAllah berkat doa beliau, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan bisa datang lagi ke tempat ini. InsyaAllah تجينا عندنا هنا كل سنة مرة كذا إن شاء الله. الله iya, كل الليلة إن شاء الله. Tiap malam kita berjumpa. Perjumpaan para wali-wali itu di malam hari, di rumah masing-masing, satu di rumah sana, satu di rumah sini. Liqa itu para awliya. Jazakumullah khair semua yang hadir. Ya alhamdulillah. لا تنسونا بالدعوة، دعنا ودع الإخوان كل هذا ودع الإندونيسيا إن شاء الله. إن شاء الله ما ينساكم إن شاء الله. الشيخ ماهر ما شاء الله جزاكم الله خير. Alhamdulillah. Masya Allah wafi, Masya Allah, terima kasih. Putra daripada guru saya Mbah Maimun itu kalau duduk ya di tempat beliau duduk, tapi di bawah. Abu daiman yujihina kammarat kata Maimun Zubair Abu Naam جالسين عندكم هنا جالسون وفرحان بالقصائد ومرتاح مع القصائد، يحب القصيدة، يحب القصيدة هي إمام الرسل. لو قرأنا هذا يبكي، تو يا سيدي يا رسول الله يبكي. هذا Mbah Maimun istimewa. Itu kuburannya juga tidak akan ada dimakan di kubur, apalagi di Ma'la sana dikubur. Dufin di Ma'la Abu. Ayo dufin fi ma'la, Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah, jazakumullah khair semuanya. Wa hadal muhdar min Hadramut, min Tarim, baldah Tarim, ismuh Muhdar al-Habashi, min Ahmad bin Zain. Alhamdulillah, muhdar. Nah, Masya Allah, terima kasih semuanya yang mengantar beliau. Terima kasih, memang agak sedikit malam. Tadi saya tunggu dari jam 8, wis tak pamer-pamer, kita siap ke pameran nih saya. Ora teko-teko. Akhirnya hilang kabeh, pudar semuanya yang mau dipamerkan. Critakno ki critakno. Ojo yang guyub dhewe critakno. Ngomong kok iki ben Ayo من ساعة 8 أنا قاعد هنا منتظرين لكم هنا كله في هنا مليان. تأخرت ضاع كل واحد كذا يروح فين ولا فين. Alhamdulillah, Masya Allah. Datangnya beliau membawa berkah buat kita semuanya. Jazakumullah khairul jazak. Mari kita tutup dengan doa, dan nanti terus yang mau pulang silahkan pulang dengan tertib. Malam ini agak mundur sedikit. Karena apa? Karena gembira. Orang kalau dalam keadaan gembira tidak kenal waktu. Orang yang kenal waktu itu orang susah-susah. Itu orang susah-susah mesti pikirannya waktu kok jam sekian ini, jam sekian ini. Orang susah-susah. Tapi orang gembira tidak pernah kenal waktu. Sampai jam berapapun gembira. Iya, nikmat. Terjemahno. Jadi ada gembira, tidak ada orang ini. Ya. Orang gembira tidak ada waktu mau.
Iya, gembira sampai lah, gembira tidak ada waktunya. Orang gembira itu tidak ada. ماشي وقت في الواحد محب كذا مع الرسول صلى الله عليه وسلم كذا ماشي وقت يقول ساعة كذا ساعة كذا ماشي ساعة. Ayah, alhamdulillah, jazakumullah khair. Mari kita tutup. Kami mohon doa dari beliau untuk mendoakan khatmal majlis. Fadhal sini. يدعو لنا شيخنا الشيخ محمد وحيد، الشيخ محمد توحيد المرشد، هذا شيخ طريقة القادرية نقشبندية في سمرة. تفضل. دعاء. لا دعاء. الحمد لله بالشفاعة رسول الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على عبدك ورسولك اللهم صل صلاة تنجينا بها حاجة طهرنا ترفعنا من بلغنا بها قصر غايتنا. اللهم اختم لنا بخواتم السعادة واجعلنا بزيادة سيدنا محمد الشافع وعلى آله وصحبه بالسيادة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين آمنوا ربنا. اللهم نعوذ من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ونصب لا تشبع والدعوة لا يستجاب له. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام عليكم والحمد لله رب العالمين. أكرمك الله، أحسن الله إليك، بارك الله فيك.